because early detection is the key to better prognosis for any patient. Even if any high-grade tumor which is malignant, in common words which is cancerous, if it can be treated at the right time, at least some amount of functional years can be extended to that particular person's life. Now, having said that, this awareness has been driven by our institute since the last 3 years, and we have expanded in our service delivery mechanism since the last 3 to 4 months, and which brought you to Thalamus this time. Having said that, I welcome you all over here to be a part of this awareness drive. This is a day-long awareness drive that is going to take place in Thalamus Institute of Medical Sciences, and you will witness all the technological advances that has happened in this entire span, and we'll be showing you few brain tumor survivors whom we have successfully operated, and they are in front of you for an open round to discussion. Having said these few words, I would like to welcome the panel for this morning. May I welcome Dr. Malloy Chakraborty, the Chief Neurosurgeon of this institute, to come to the dais, please. May I request Dr. Shafi Ahmed Rizvi sir to come and grace the dais. Dr. Shafi is consultant neurosurgeon at this institute. May I request Mr. Gerald Barnard, who is the General Manager of Thalamus Institute of Medical Science, to come and grace the dais for us. May I request Mr. Prabhat Bhattacharya, the CEO of this institute, to come and take his position. Thank you all. So, having said these few words, I would like to deliver the mic to the panelists so that they can welcome. I would like Mr. Gerald to first welcome all our guests, our brain tumor survivors, the eminent media panel in front of us, with his few words. Mr. Gerald, please. Good morning, ladies and gentlemen, and we are here to celebrate, create awareness about brain tumor. So we are here to create awareness about brain tumor. I once again welcome everyone for this press meet. And with this, we are going to start with Dr. Malloy Chakraborty and proceed further. Thank you. You will come on. Thank you very much. And I'm sitting and talking to you, right? You please sit and talk. Greetings from Thalamus Hospital to you all. We are really very grateful and happy to see you with us. Now, you see, the brain tumor is one of the most important factors in the world nowadays. In the year of 1998, only the German group of people, German neurosurgeon, thought that brain tumor can be cured. Their motto is to cure brain tumor. Then they decided for 2 years, they have worked with the social scientists, researchers, media people, and the other financial agency. And they realized that it is possible only when it becomes an international affair. When it becomes an international affair, they have to take permission from WHO, World Health Organization, and they made it clear in the year of 2000, as declared as a World International Brain Tumor Day. So, brain tumor, as I see, and I have my 32 years experience, I could see, the brain tumor is basically very easy to tackle. Technically, it is possible in any direction, any difficult situation, we can operate on brain tumor. Very good news is that 60 to 75% brain tumors are benign, curable, correctable. Not only surgery, along with the surgery there is chemotherapy, there is radiotherapy. And radiotherapy has gone to a very, very big issue like gamma knife, proton beam therapy, X knife, and immunological therapy, and nowadays viral therapy is also coming up.
So with this, I have observed, and we the doctors, like with me, Dr. Shofi is working since last 8 years. Lot of other doctors used to work. We are operating on brain tumors since last more than 15 to 20 years. To my knowledge, that time it was in very initial stage. Now with this hospital, Thalamas Hospital and Neuroscience Center and the multi-speciality facilities claim that we have got each and every step infrastructure to tackle brain tumor, and we claim that we can cure it. Two things you should know. One is that it is 50% are benign, another 50% are malignant. That is also malignant if it comes as an early stage. Malignant means cancer. সেগুলোও আপনার ভালো করা যায়। আমি বোথ ল্যাঙ্গুয়েজে বলছি যাতে সবাই বুঝতে পারেন। তো তাহলে আমাদের শিলিগুড়ি শহরে কি করতে হবে? আপনাদের মিডিয়ারা আছেন, সোশ্যাল সায়েন্টিস্ট যারা আছেন, তারা এটা যদি বুঝতে পারেন যে ব্রেন টিউমার অপারেশন এখানে হচ্ছে এবং পেশেন্টরা ভালো হয়ে বাড়ি যাচ্ছে, আমি আপনাদেরকে ফলো আপ করে বলতে পারি, উই আর ভেরি কনফিডেন্ট টু অপারেট অন ব্রেন টিউমার। অ্যান্ড শিলিগুড়িতে ব্রেন টিউমার অপারেশন করার পরে যেগুলো আপনার ক্যান্সার লেভেলে আছে তার ফার্দার ট্রিটমেন্টের জন্য chemotherapy, radiotherapy available. There are 2-3 big radiotherapy institute, cancer oncological center there also. So we are total now. শিলিগুড়ি শহরে এই হাসপাতাল plus along with say Hope and Heal and along with Medica Cancer Hospital. So we this triangle can treat any brain tumor patient in this town. ব্রেন টিউমার অ্যাজ আমরা বললাম প্রাথমিকভাবে যেটা মস্তিষ্কে হয় সেটাকে বলে মেনিনজিওমা বলে, সেটাকে গ্লায়োমা বলে, ডিফারেন্ট টাইপ অফ গ্লায়োমা, হিমানজিওব্লাস্টোমা বলে, সেখানে মেডুলোব্লাস্টোমা বলে, অ্যাপেন্ডাইমোমা বলে, এগুলোর নাম মেডিকেল নাম এগুলো। আবার সেকেন্ডারি যেটা হয় অন্যান্য অর্গান থেকে আসে, যেমন ধরুন লাং, ব্রেস্ট, কিডনি, থাইরয়েড, কোলন, এখান থেকে আবার ছুটে গিয়ে ওরা মাথায় গিয়ে আটকে থাকে, তখন সেখানে যদি হয় সেটাও বার করা যায়, বিকজ সেটাকে বলে মেটাস্টেসিস। সেই মেটাস্টেসিস কোনো কোনো সময় সলিটারি হয়, কোনো কোনো সময় মাল্টিপল হয়। সলিটারি হলে তো ইজিলি বার করা যায়। সুতরাং আমাদের এই কনসেপশনে বেস করে আমরা দেখুন এখানে যারা এখানে বসে আছেন, এখানে শর্মিলাদি বসে আছেন, এখানে মেরি বসে আছেন, এনারা সব আমরা এনাদেরকে অপারেশন করেছি এবং এরা সবাই ভালো হয়ে আবার আমাদের সঙ্গে এক কাপ চা খেতে এসেছে আজকে এই ব্রেন টিউমার ডেতে। তাহলে বুঝতেই পারেন আমরা কত হ্যাপি, ওনারা কত হ্যাপি, আর আমাদের এই হ্যাপিনেসটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি কারণ আপনারাও আমাদের বন্ধু এবং ইউ আর উইল বি ভেরি হ্যাপি টু নো অ্যান্ড ইউ ক্যান স্প্রেড দিস মেসেজ টু দি সোসাইটি। এই কয়েকটা কথা বলে আমি আমার কথা শেষ করছি, তারপরে সেশনটাতে হয়তো আমরা একটা একটা করে পেশেন্ট দেখাবো। আমার কো সার্জন যে আছেন এখানে উনিও কিছু কথা বলবেন, ডক্টর শফিক আমি দিচ্ছি, কিছু কথা প্রবাল ভট্টাচার্য বলবেন, কিছু কথা মিস্টার জেরাল বলবেন, তারপরে আমরা কেস প্রেজেন্টেশন করবো একটার পর একটা। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর পেশেন্ট শেয়ারিং। শফিক। Thank you, sir. Good morning. I am very excited and delighted to be here to organize this program. Main motto of this program to educate the people. Actually, you know that it's a brain tumor day. Okay. Yeah, sir. So this is actually our motto is to educate the people. Actually, my topic will be on more focus on the myths and misconception of the brain tumor. Okay, what is the myths? Actually, usually you know that few myths are different conceptions are there which floating in the society like अगर किसी को ब्रेन ट्यूमर हो गया तो इतना भयभीत हो जाता है कि अब इसका कोई इलाज नहीं, ये मर जाएगा। दिस इज कंप्लीट मिथ। जो सर ने कहा है कि अमेरिकन न्यूरोसर्जिकल सोसाइटी उसका जो डेटा है इवन 65 to 70% जो होता है दैट इज बिनाइन। व्हाट डज इट मीन? मतलब ये कैंसर नहीं है, ब्रेन ट्यूमर मतलब कैंसर नहीं है, ये मिथ है। ठीक है, तो 70% ऑफ द केसेस अगर ब्रेन ट्यूमर डायग्नोस होता है तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। वो ऑपरेशन से विद प्रॉपर इक्विपमेंट
there should be some guidance. ठीक है, under proper guidance and proper investigation, under proper doctor, अगर ट्रीटमेंट दिया जाए तो वो क्योर हो सकता है। खास करके बेनाइन ट्यूमर जो सर ने कहा 70% ऑफ द केसेस बेनाइन ट्यूमर होता है, वो कैंसर नहीं है। कैंसर ओनली 30% होता है, मैक्सिमम 30 to 5%। उसमें भी कैंसर का कैटेगरी होता है, कैटेगरी 1, 2, 3 and 4। फर्स्ट एंड सेकंड तो लॉन्गेविटी एंड प्रोग्नोसिस एक्सीलेंट, उसमें घबराने की कोई बात नहीं होती है, बहुत अच्छा होता है। ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 में वो होता है कैंसर के कैटेगरी जो कि प्रॉपर ऑपरेशन, दैट मींस अर्ली डिटेक्शन एंड प्रॉपर ऑपरेशन विद गुड इक्विपमेंट। Definitely for a good surgery we should have a 3 component. First one is the operating team. Operating team is a good surgeon. Definitely अगर एक ऑपरेटिंग टीम अच्छा है तो सेकंड ये होता है कि इक्विपमेंट, इन्वायरमेंट कैसा है, कैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, जैसे हम लोग के पास एक बहुत अल्ट्रा मॉडर्न माइक्रोस्कोप है, उसके थ्रू हम लोग ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, तो सर्जरी के बाद थर्ड थिंग होता है, अगर रेडिएशन या कीमोथेरेपी अगर जरूरत है तो उसको दे सकते हैं। ये करके ग्रेड 3 ग्रेड 4 की लॉन्गेविटी और उसका सर्वाइवल है बहुत इंक्रीज कर सकते हैं हम लोग। तो क्या मैसेज क्या है हमारा? नंबर 1 कि कोई भी अगर न्यूरो सर्जरी का कोई ब्रेन ट्यूमर अगर डायग्नोस होता है, कोई भयभीत नहीं होना है। नंबर 1 वो 100% कैंसर नहीं होता है, बेनाइन होता है, वो क्यूरेबल होता है। सेकंड, अगर कैंसर हो भी गया ग्रेड, अगर अर्ली स्टेज में ऑलरेडी जो डिस्कस हुआ है ग्रेड 1 और ग्रेड 2 है, वो क्यूरेबल है होता है। ठीक है, सेकंड थिंग इज दैट कि अभी एक चीज, एक मिथ यहाँ घूम रहा है ये कि अगर ब्रेन ट्यूमर कोई किसी को हो गया, डायग्नोस हो गया, यहाँ पे सीटी स्कैन हो गया, वो घूम के इधर से उधर करके कि कहीं और जगह जाएंगे, सिलीगुड़ी और सराउंडिंग जो एरिया है यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे। बहुत सारे अभी रिसेंटली एक केस आया है, उसको ब्रेन ट्यूमर था, लग रहा था, लेकिन दे वर डिस्कसिंग अबाउट कि हाउ टू गेट आउटसाइड, कि ब्रेन ट्यूमर अगर है तो यहाँ तो इलाज नहीं होगा। दैट इज कंप्लीटली मिथ। आपको एज अर्लीस्ट एज पॉसिबल ट्रीटमेंट लेना है। हमारी तरह से यहाँ बहुत सारे डॉक्टर हैं जो इस तरह के कैपेबल हैं कि ऑपरेट कर सकते हैं उस पेशेंट को। ठीक है, ये मिथ है, ये आप लोगों की जिम्मेवारी है, हम लोगों की जिम्मेवारी है कि पब्लिक को अवेयर करें कि इस तरह का ट्रीटमेंट विद गुड एनवायरनमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक जो हम लोग के पास है, इससे हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तीसरा मिथ यह है कि जो सिम्टम जो होते हैं ब्रेन ट्यूमर का, वो ऐसा नहीं होता, एक ही तरह का नहीं होता है। किसी को हेडेक होगा, किसी को वोमिटिंग होगा, किसी को गेट प्रॉब्लम होगा, किसी को कन्वर्जन होगा, सबका अलग अलग ये होता है। तो ऐसा ब्रेन ट्यूमर में ये जो मिथ फैला हुआ है कि अगर ब्रेन ट्यूमर होगा सडन ऑनसेट एकदम कुछ न कुछ ऐसा हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कुछ स्लो ग्रोइंग ट्यूमर्स होते हैं, जैसे अभी हम लोग देखेंगे फ्रंटल लोबर ट्यूमर है, मेनिंजियोमा है, स्मॉल ट्यूमर है, दे आर ग्रोइंग स्लोली। तो सिम्टम्स बहुत ही उसको एकदम सब्टल होता है, एकदम स्मॉल सिम्टम होता है, उसमें पता नहीं चलता है। तो रेगुलर फॉलो अप और अर्ली डिटेक्शन से हम लोग अगर अर्ली ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसका सर्वाइवल बहुत अच्छा हो जाता है। और मल्टीपल मिथ्स होते हैं कि अगर ब्रेन ट्यूमर हो गया, ऑपरेशन थिएटर में गया तो पेशेंट मर जाएगा, ये मिथ है बिल्कुल। अगर अच्छा प्रॉपर वे में अगर ऑपरेशन करें, अच्छा माइक्रोस्कोप है, अच्छा एनवायरनमेंट है, अच्छा ड्रिल सिस्टम है, न्यूरो नेविगेशन है, एवरीथिंग वी हैव, हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। अगर हम लोग अच्छे से ऑपरेट करें तो उसको अर्ली डिटेक्शन से अच्छा ओके। तो और भी मल्टीपल मिथ्स है, अगर आप लोगों के जहन में कुछ भी ऐसा मिथ्स है आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, फिर हम लोग केस डिस्कस करेंगे। रिसेंटली वी हैव ऑपरेटेड वन केस 2 days बैक, वी विल डिस्कस अबाउट दैट। दिस इज कंप्लीटली ब्रेन ट्यूमर ऑपरेटेड एंड अभी हम लोग क्राइसिस में भर्ती है, उसको भी डिस्कस करेंगे। मल्टीपल केसेस वी विल डिस्कस। तो नाउ आई विल गिव द माइक टू द नेक्स्ट पर्सन। ओके, as you know the time is short, I'll ask Mr. Gopal Bhattacharya to speak few words about his experience to working with us, and then Jaran, please take very short time so that we can present the cases, because they will need to ask our questions. The media should ask us the question. Thank you very much. Everybody is most welcome here. We are really happy being with us today. I am talking about non-medical part particularly. This thalamus has been established for only motto that people from North Bengal and the peripheral area should be treated here
can be treated here because of our high-end machines. And this is a multi-specialty hospital. We can treat all other ailments as well, apart from brain tumor or brain disease. So this is so we have got a very good panel of doctors along with very good high-end machines. So we have got the machine and the man behind the machine. And so that the only motto is to restrict the drainage of the patient towards other states. This is my statement. That's it. Thank you. Thank you. I'd like to request Mr. Gerard to speak something. Thank you, sir. As Dr. rightly said that any brain tumor can be treated in this place, in this Siliguri, in this hospital, and we don't have to look for any other place or any other city unnecessarily. And since we have the technical team, we have good doctors, and we have a very good equipment, all these brain tumor patients can be treated in this place. All I request is that with this, I'm handing the mic to sir to present. What we'll do, can we just switch off the light? We will see we'll present some cases you can see and they are here. Can you just... So I would like Dr. Shafi sir and Dr. Malay Chakravarti to just come near the screen over here, and we will be having few subsequent presentations. So we'll start with, okay, you start with these cases. So this is a right CP angle tumor. Mr. Shahabuddin is not here, he could not make it here now. You can start presentation. See, here we did the MRI and we could see that there is a tumor, You see, there is a tumor here, right? This is the brain posterior fossa. And we have operated on this patient, this is the tumor. See, this is basically, posterior fossa means cerebellum. Patient is having couple of compartments where there is a frontal lobe, temporal lobe, occipital lobe and cerebellum is there. So you can see that this is the tumor. And then in that same patient, this is the operation going on. See, this is the things. This is very avascular area. So this is the CP angle area. This is basically the tumor. And the red part you see, this is the vessels. And that part you see, this is basically the brain, but this is the tumor. How short it is. Make it a little bit fast. See, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা যে মেমব্রেনটা কাজ ওকে ইটস ডান দেন এই যে মেমব্রেনটা কাটছি আমরা ওটা ব্রেন আপনি দেখতে পাচ্ছেন দিস ইজ দ্য ব্রেন এই ভেসেলগুলো দেখছেন দিস ইজ দ্য মেমব্রেন টিউমার অপারেশন করা হচ্ছে দিস ইজ দ্য একটা বড় ভেসেল যেখান দিয়ে রক্ত চলাচল করছে ওগুলো সমস্ত সেভ করে আমরা টিউমারটা মোরলেস বার করে দিচ্ছি আস্তে আস্তে একটু ফাস্ট মুভ কর অসীম একটু ফাস্ট মুভ করো এটা হয়ে গেছে না the next case you see ওটার সমস্ত রিমুভ করা আপনাদের একটা অ্যাপ্রোচ পেলেন যে কিভাবে আমরা ওখানে যাচ্ছি ব্রেনে গিয়ে পৌঁছাচ্ছি ব্রেন টিউমারের মধ্যে you can see everything very nicely doctors
are very, very dexterity oriented, skillful doctors. We are doing this surgery. Next case you show. এটা হয়ে গেছে। Another patient, এই পেশেন্টটা আপনি দেখুন এই যে জায়গাটা দেখছেন আমাদের ব্রেনে কি হয়, ব্রেনের তিনটা পার্ট থাকে, এটা হচ্ছে টিউমার, রাইট? এটাকে বলে থার্ড ভেন্ট্রিকুলার টিউমার, দিস ওয়ান। আমাদের কি হয়, ব্রেনে ওয়াটার পার্ট থাকে, আর একটা পার্ট দিয়ে রক্ত যায়, সেটাকে বলে ভাস্কুলার পার্ট, আর একটা পার্ট থাকে যেটা ব্রেন প্যারেনকাইমা। আপনি যদি এখানে দেখেন এইটা ওয়াটার পার্টটা অবস্ট্রাক্ট করে দিয়েছে এটা, তার জন্য পেশেন্টের নামটা কি ছিল? সুনীল বাবু। সুনীল বাবু আপনি একটু দাঁড়ান। সুনীল বাবু এদিকে তাকান, আমাদের দিকে এদিকে 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 দেখেন, মনে হচ্ছে পেশেন্ট। বসুন বসুন, আপনাকে দেখানোর জন্য হচ্ছে, ওনাকে বসুন। দেখুন আপনারা ওর সঙ্গে কথা বলতে পারেন। হি ইজ নাও ভেরি গুড। আফটার আমরা এই টিউমারটা ব্রেন বার করে দিয়েছি। বার করার পরে পোস্ট অপারেটিভটা দেখি। দিস ইজ পোস্ট অপারেটিভ, দিস ইজ দ্য টিউমার। দেখুন এটা নিউরো ন্যাভিগেশন কি হয় আমাদের, যে আপনারা দেখুন যখন প্লেন চলে উপরে নেভিগেট করে চলে, ধরুন আজকে যদি কেউ বাগডোগরা এয়ারপোর্ট থেকে নিউ ইয়র্কে যাবে, সে নেভিগেশনটা করতে গেলে তাকে কোন রাস্তা দিয়ে যাবে তাকে নেভিগেট করে যেতে হবে, কারণ ডিপ সেটা ছাট করে যাওয়া যাবে না। এটা ঠিক সেরকম আমরা এটা নেভিগেট করে, এই যে আপনি এক্সিস গুলো দেখছেন, ভার্টিক্যাল এক্সিস দেখছেন, ট্রান্সভার্স এক্সিস, এই এক্সিসে আমরা একটা ক্যালকুলেশন, ওটাকে বলে নিউরো নেভিগেশন। ওর একটা যন্ত্র এখানে আছে, এই সে আমাদের কাছে, ওটা করে আমরা ওখানে গেলাম। এই যে এটা নিউরো নেভিগেশন চলছে, ঠিক আছে? এই যে এটা নেভিগেশন সিস্টেম। এই যে দেখেন টিউমারটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, রাইট? আর এই দেখেন পেশেন্টটাকে আমরা অ্যানেস্থেসিয়া দিয়ে ওর মাথার মধ্যে, এইটা হচ্ছে নিউরো নেভিগেশন সিস্টেম। নেক্সট এই যে এটা ও অ্যাপ্লাই করছে, এইভাবে আমরা ইনসিশন দিচ্ছি পেশেন্টটাকে। নেক্সট এটা আমরা ক্রেনিওটমি করছি, পেশেন্টটাকে এখন ক্রেনিওটমি করবো আমরা। নেক্সট দেখুন এটা হচ্ছে ব্রেনটা খুললাম আমরা, ব্রেনটা খুলে এটা ব্রেনের পর্দা। নেক্সট এটা আমরা বার করছি কোন জায়গাটা দেখুন। এগুলো সব আমরা নিজেরা যেরকম প্লেন নিয়ে যাচ্ছে পাইলট, সেরকম আমরা ওটাকে এই সমস্ত এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই এক্সিস গুলি দিয়ে যাচ্ছে, দিয়ে আমরা ঢুকে গেছি। কিন্তু এই যে আমরা টিউমার অপারেশন করছি, এই যে এটা অপারেটিভ এরিয়া, ঢুকে গিয়ে অপারেশন করে আমরা এই টিউমার গুলি বার করছি। দেখুন see what the New York people, what the Japanese people, what the German people are doing, we are doing the same thing. আপনারা আমাদের নিজেদের লোক, সেই জন্য আমরা এটা বলতে বাধ্য হচ্ছি। আমরা চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি যে এনি পেশেন্ট ইউ আর হ্যাভিং, ইফ ইউ অপারেট হি উইল বি কিওর্ড। এখানে দিস হসপিটাল ইজ নো লঙ্গার লেস than any hospital in this country. আপনি বলুন না, যে কোনো একটা হাসপাতালের নাম বলুন, আর তার নিউরোসার্জনের সাথে আমাকে যোগাযোগ করে দেন। I can talk just now and can show it this one. নেক্সট একটা অপারেশন দেখুন, ওটা হচ্ছে থার্ড ভেন্ট্রিকুলার দাঁড়িয়ে আছে, কতদিন পাশে বসে আছে, আমি এখন ওনার পাশেই বসে আছি, পরিবহনের পাশে। নেক্সট আবিদা না, এই দেখুন এখানে একটা টিউমার দেখতে পাচ্ছেন, এটাকে প্যারাইটাল লোব বলে। আমাদের এটা হচ্ছে কম্প্যাক্ট পার্ট অফ দ্য ব্রেন, সলিড পার্ট। এখানে এটা হচ্ছে রাইট সাইড, এটা হচ্ছে লেফট সাইড। এই লেফট সাইডে এটা হচ্ছে টিউমার। নেক্সট স্লাইড। এটা আমরা অপারেশন করছি, দেখুন আমরা অলরেডি স্টার্ট করে দিয়েছি। দিস ইজ দ্য টিউমার। এটাকে যেটা বলে পর্দা, ব্রেনের পর্দা বলে এটাকে ব্রেনের পর্দা বলে। এইটা আমরা টিউমার, এটা দেখবেন একটু ফাস্ট যাও, গো ফাস্ট। এই মাইক্রোস্কোপ দিয়ে আমরা করছি, দেখুন ব্রেন টিউমারটা বার করে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে পূজা ইউজ করছি আমরা। এই যে জিনিসটা দেখছেন, আমরা জল যেরকম মানে কি ফায়ার ব্রিগেডের জল দিয়ে আগুন নেভায়, আমরা যেরকম জলটাকে আমরা নাইফ বানিয়ে দিই, একটা চাকু বানিয়ে দিই জলটা। এই জলটা পিন পয়েন্ট ফোর্সের টিউমারের মাঝখান দিয়ে আস্তে 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 এনগাল্প করে। এই যে করছে সে এটা এই টিউমার করছে। উনি আবিদা, উনি দাঁড়িয়ে আছেন। আবিদা দাঁড়ান আপনি একটু। আবিদা কার নাম আপনার? দেখুন দিস ইজ দ্য পেশেন্ট, যারটা এই মাত্র দেখালাম। দিস ইজ দ্য পেশেন্ট। আপনার নাম কি?
হাত দুটো উপরে তুলুন, বাহাতটা তুলুন, একটু হেঁটে দিয়ে আসুন। আবার গিয়ে ওখানে বসুন। আপনার বাড়ি কোথায়? জোরে বলুন। ধূপগুড়ি। তো আপনি দেখুন, যে পেশেন্টের মাথা ব্যথা নিয়ে, কনভালশন নিয়ে সিভিয়ার অবস্থাতে এসেছিল, সে এখন কি হল, একটা ধূপগুড়ির লোক। আমরা শিলিগুড়ির কতটা ডিস্টেন্স, কি সোশিও ইকোনমিক স্ট্যাটাস, কি আপনার কস্ট বেনিফিট রেশিও সব মেনটেন করে উই হ্যাভ ডান এ কারেক্ট কিউরেবল জব। যে ব্রেন টিউমার ডে 8 জুন আমরা বলছি, সেই ব্রেন টিউমার ডেতে উই আর নট অনলি থিওরিটিক্যাল, উই আর নট হাইপোথেটিক্যাল, উই আর 100% প্র্যাকটিক্যাল। আপনাদের চোখের সামনে এই দুটো পেশেন্ট আমি এক্সপ্লেন করলাম। এই দুটো পেশেন্টের আমরা যে অবস্থাতে তারা এসেছিল, তারপরে এখন আপনারা চিন্তা করতে পারেন আমরা কত খুশি মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে এদের সঙ্গে করি। তো আই এম ভেরি গ্রেটফুল দ্যাট আপনারা এসছেন, এনার কথা আমরা বললাম। নেক্সট ডক্টর শফি উইল প্রেজেন্ট সাম কেসেস, আপনারা শুনুন, তারপরে আপনারা যা জিজ্ঞেস করুন আমরা উত্তর দেবো। শফি, তুমি কুইকলি বলো, কারণ তোমাকে Acha, next case. Hello. Next case is this, এটা পজিটিভ আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে পেশেন্ট স্টল যে দিস ইজ ক্রেনোফ্রেঞ্জিওমা একদম সেন্টার অফ দ্য ব্রেন টিউমার থাকে। দিস ইজ ক্রেনোফ্রেঞ্জিওমা, ইটস এ ভেরি ডিফিকাল্ট কেস অ্যাকচুয়ালি। You can see here, this is the scan of pre-op scan of the patient. এটা কালোটা দেখতে পাচ্ছেন না, center of the brain. This is called the hypotenuse area in the brain, CT scan. This is MRI of the same patient. This white structure in the brain, you can see here just abnormal thing in the brain. This is called cranopharyngioma. This is one of the dangerous tumor actually. Patient present with the gait instability and even decreased vision, even the blindness. Patient can present like that. Okay, this patient can next. Yeah, you can see here we are starting incision. We have removed the brain. We are going inside. Here, this is the brain. Okay, this is the brain. This you can see here. This is the optic nerve. Here, the tumor is present just below this optic nerve. Here we can see here with the fast. This is optic nerve. Okay, and this you can see here. This is the tumor part below the optic nerve. This is the optic nerve. This is the opposite optic nerve. Here we are doing inside and removing the tumor here. Can make it fast, please. Okay, and this is the post-op scan of the same patient. Here you can see here in the this is the pre-op scan. You can see here this is the hyperdense area. This is the hyperintense area in which we can see here this is the tumor. Okay, and now you can compare it with this. This is completely gone. No more this lesion is present. It's completely cured. Okay? Yeah, this is the post-op scan patient is fine. Okay? So this is the completely benign tumor. What actually I want to try to say that this is a complete benign tumor. If we operate, the vision can be reversed. If we operate within 6 months of the onset of the symptom, vision can be completely reversed. But what actually happened usually in this area, that they are going first ophthalmologists and going here and there, going at already it will be late actually. Okay, अगर हम ऑपरेट करते हैं अगर 2 साल, even I have operated the patient which actually after initial symptom will operate 2 years after symptoms. So if we will operate after 2 years, definitely there will be the patient will be all right, all the symptom will be reversed, but the vision will not going to improve if we will operate after 2 years of the symptom. So within 2 years, if we will operate it, the vision can be restored.
So this is the thing we need to discuss in the public, and it is your responsibility, it is our responsibility. Make the public educated that early detection is very, very important for this case only. If we will operate, the vision can be reversed. Now next is the frontal meningioma. This is meningioma. What we have discussed that some tumors are, most of the tumors are benign. This is one of the benign tumors that we will discuss. Usually this arises from the upper part of the brain. যে বলেন একটা পর্দা আছে, ব্রেনের উপরে একটা পর্দা থাকে. This is called meninges. The tumor arises from the meninges is called meningioma. This is the tumor actually. You can see here, this is the tumor. Yeah, this is the tumor. Arises from the meninges. Now this is the operating step. Pass. আপনারা দেখুন কত সুন্দরভাবে আমাদের যে হাই এন্ড মাইক্রোস্কোপ আছে, সেই মাইক্রোস্কোপের নাম হচ্ছে এনোভা মাইক্রোস্কোপ। ওটা দিয়ে ডক্টর শফি অপারেশন করছেন। দেখুন আমরা সব প্রিজার্ভ করে আস্তে আস্তে উনি টিউমারটা রিমুভ করছেন। অ্যান্ড এগুলো খুব ধৈর্য ধরে অনেক সময় নিয়ে করতে হয়। পেটের অপারেশন বা গলার বা অন্য অপারেশনগুলোতে আপনার এদিক ওদিকে হলে কিচ্ছু হয় না, কিন্তু এখানে আপনি 1 মিলিমিটার এদিক ওদিক যেতে পারবেন না। আপনাকে সব সময় টিউমারের ভিতরে থাকতে হবে। আর আমরা যেটা বললাম যে কুজা কেভিট্রন আল্ট্রাসনিক অ্যাসপিরেশন, মানে জল দিয়ে তারপরে আস্তে আস্তে বাইপোলার সাকশন দিয়ে উনি এটা হাই এন্ড মাইক্রো সার্জারি করছেন। এই মাইক্রোস্কোপটা দিয়ে উনি সমস্ত জিনিসগুলি, এই যদি 1 মিলিমিটার জিনিসটাকে উনি দেখছেন 50 মিলিমিটার। সো ন্যাচারালি দ্যাট ইজ দ্য ওয়ে উই ডোন্ট ডিস্ট্রয় এনি পার্সন। অ্যান্ড উনি এত আস্তে আস্তে সুন্দরভাবে এই জিনিসটা করা হচ্ছে, কিওর হবে। এবং এই পেশেন্টটাই হয়তো এখানে বসে আছেন, আপনার এখনই কথা শুনবেন। অসীম, তুমি একটু ফার্স্ট মুভ করো, লাস্ট পে এন্ড পার্টে চলে যাও। হ্যাঁ, Okay, now this is the post-op scan of the same patient. Now it is completely free. There is no tumor at all. Tumor ta ekhane chilo. Now it's this scan is completely free of the tumor. So this is first class post-op scan. Patient ache ki done? Ashen. Okay, then we next case. Yes. Sharmila Dev. Okay. This is the same case. You can see here. This is the tumor here, the posterior part of the brain. This is this one. You can see here. This is the tumor. This can Okay. Oh, yes. দেখুন ওনাকে উনি এরকম একটা মাথায় টিউমার নিয়ে এখানে এসেছিলেন, উনি ইমার্জেন্সিতে এসেছিলেন, ওনাকে আমরা অপারেশন করেছি। আর আজকে ওনাকে জিজ্ঞেস করুন, দিদি আপনার নাম বলুন। একটু আগে আসুন। এটা জান আপনি এখানে দাঁড়িয়ে সবাইকে বলুন আপনার অভিজ্ঞতা একটু। আরেকটু এগিয়ে যান, ওনাদের দিকে তাকান, মিডিয়ার দিকে তাকান, আপনার যা বলার একটু বলুন। আমি যখন এখানে আসছিলাম তখন আমি সময় ছিল, আমরা কিছু বন্ধ ছিল। তারপরে অপারেশনের পর যখন আমার জ্ঞান হয় তখন দেখে আমি এখানে শুয়ে যাই। আমার মেয়ে আমাকে নিয়ে এসেছিল। এখন আমি সুস্থ, কোনো অসুবিধা হয় না। হাঁটতে আমার একটু প্রবলেম হতো তখন অপারেশনের আগে, মনে হতো আমি শুনে হাঁটছি বা কোনো ডিসব্যালেন্স হয়ে যায়। আপনার মেয়ে কিছু বলতে চান? আপনার মেয়ের নাম কি? আপনি 2 লাইন বলতে চাইলে বলতে পারেন, ওনার জায়গা কিনে।
একটু অভিজ্ঞতা শর্টে? আমি যখন মানে নিয়ে আসি মাকে, সে তো একদমই জ্ঞান নেই, মানে সারাও দিচ্ছিল না, কিছুই করছিল না। ও এখন তারপরে ডাক্তার বলেন যে ইমিডিয়েট অপারেশন করতে হবে, না করলে উনি বাঁচবেন না, মানে 90% চান্সেস ছিলই না বাঁচার। কিন্তু ডক্টর এত বড় অপারেশন করে আজকে আমার মা একদম ঠিক আছে, একদম ফাইন, গুড। হাঁটা চলা মানে সব কিছুই ঠিক মতন করছে। তো একদম মানে আই এম ভেরি থ্যাঙ্কফুল টু হিম। আর আমি সবাইকে এটাই বলবো যে ভয় পেয়ে মানে না পেয়ে এখন শিলিগুড়ির মতন জায়গাতেই এটা পসিবল। Thank you very much. You are happy, we are happy, everybody is happy. That's a great issue nowadays. Now, in this hospital, अरे ये इसका स्कैन नहीं है मुझे पास ये। तो इसको एक्चुअली पिट्यूटरी एडिनोमा बोलते हैं हम, एक एंटिटी है पिट्यूटरी एडिनोमा, ठीक है, जो कि क्रेनियोफ्रेंजियमा हम लोगों ने बोला था जस्ट मिडलाइन ट्यूमर होता है, पिट्यूटरी एडिनोमा ये भी कंप्लीटली बेनाइन होता है। ये पेशेंट था, इसको पिट्यूटरी एडिनोमा था, इसको गेट इंस्टेबिलिटी था, हेडेक था, विजन प्रॉब्लम था, और उसमें जो ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन होता है ना वो बहुत एक्स्ट्रा था उसमें। पिट्यूटरी हार्मोन, पिट्यूटरी जो ग्लैंड होता है वो एक्स्ट्रा बड़ा हो गया था, दैट इज कॉल्ड पिट्यूटरी एडिनोमा, मैक्रो एडिनोमा। तो हम लोग ने विदाउट इंसिजन के एक्चुअली नोज के थ्रू से, उसको ट्रांसनेजल बोलते हैं, ट्रांसनेजल एक्सिजन ऑफ द ट्यूमर किया था हम लोगों ने विदाउट एनी इंसिजन के। आप इससे पूछ लीजिए आप पहले से कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, काम तो कम समय जाता था, काम भी सुबह जाता है, बहुत अच्छा। सेहत भी बहुत ठीक है। ये लोग आपसे पूछेंगे, बताइए। এখন ভালো আছি। আর অসুবিধা আমার মাথায় বেরিয়েছিল, কি অসুবিধা হতো আগে? শুনতে কম পাচ্ছিলেন, সেটা আমি এখন শুনেছি। আর হাত পা মোটা হয়ে গেছিল, হাত পা মুখ এগুলো সব। আপনাদের বাড়ি কোথায়? ধনতলা ইসলামপুরে করিতে, ইসলামপুরে আগে তো কত টাকা খরচ হয়েছিল? বলতে পারবো না, আমার বেটার করে বলতে পারবো। এখন ভালো আছেন তো? ভালো আছি। बैठिए आप बैठिए। Now we'll discuss about some infrastructure in our operation theater. First we'll लीजिए किनो माइक्रोस्कोप। देखिए माइक्रोस्कोप कितना जरूरी है, जितना हम लोग पास होने पर अभी कंपोनेंट चाहिए, दो मेजर कंपोनेंट, एक तो सर्जन अच्छा होना चाहिए, स्किलफुल सर्जन, एलोंग विद सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज होता है, आप अगर ड्राइवर है, आपके पास कार नहीं है तो आप ड्राइवर होने से फायदा नहीं है आपको, है ना। तो यही है हमने उसके लिए जो जस्ट लाइक दैट कि ब्रेन ट्यूमर है, अगर ऑपरेट करना है, अच्छा सर्जिकल टीम है, तो उसके लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। ये माइक्रोस्कोप आप लोग इतना आसान जितना दिख रहा है इतना आसान है नहीं। फ्यू प्लेसेस इन दिस आई थिंक इन दिस एरिया, एक इधर है कोलकाता में, एक दो जगह पे है, दो जगह है। तो ये है किनोवो माइक्रोस्कोप है, ठीक है। इसके लिए क्या क्या फीचर्स हैं इसमें, जैसे छोटा से छोटा वेसल्स होता है, बिकॉज होता है कि नॉर्मल स्ट्रक्चर को हम लोग डैमेज नहीं कर सकते हैं। जैसे सर ने बताया कि ब्रेन ट्यूमर को निकालना है, लेकिन इसके बदले में ऐसा नहीं होगा नॉर्मल स्ट्रक्चर को वो डैमेज करते हैं। तो उसके लिए एकदम जूम करके हम लोग को देखना पड़ता है कौन कौन नॉर्मल स्ट्रक्चर है, कौन कौन एब्नॉर्मल स्ट्रक्चर है। तो ये बहुत हेल्पफुल है। विदाउट दिस ऑपरेशन, दिस कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन कैन नॉट बी डन। ओके, तो हम लोग के पास ये अवेलेबल है। आई थिंक इट विल बी 1 साल से ज्यादा हो गया हम लोग यूज कर रहे हैं इसको, यहाँ पे है अवेलेबल, ठीक है। अच्छा, दिस इज न्यूरो नेविगेशन। अभी आज के डेट में जस्ट लाइक एग्जाम्पल है, हम लोग कहीं जा रहे हैं, अननोन जगह पे जाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, नेविगेशन सिस्टम लगाते हैं इसमें कार में, मोटरसाइकिल में, मोबाइल में, नेविगेशन जस्ट लाइक दैट। कि एक अभी क्या डेट है कि छोटा स्मॉल ट्यूमर है, ये एकदम स्मॉल छोटा ट्यूमर है,
अगर हम लोग बड़ा ऑपरेशन करते हैं तो एक मोर्बिडिटी हो जाती है उसको, एक लंबा हॉस्पिटल स्टे होता है, उसमें लंबा क्रेनेक्टोमी करना पड़ता है, तो उसके लिए क्या होता है कि न्यूरो नेविगेशन सिस्टम होता है, ठीक है, एकदम पिन पॉइंट। ऑपरेशन से पहले हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं सीटी स्कैन एंड एमआरआई से, और एक वहाँ पे एक सीडी बनता है हम लोग का, सीडी के थ्रू से हम लोग इस मशीन के थ्रू, एक ऑप्टिकल सिस्टम है, इससे हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं कि कहाँ पे एग्जैक्टली ट्यूमर है, और इंसिजन अकॉर्डिंगली लगाते हैं। एकदम छोटा सा ऑपरेशन, इवन इससे एकदम छोटा सा 3 to 4 सेंटीमीटर मैक्सिमम, इससे हम लोग भी छोटा स्मॉल ट्यूमर को निकाल सकते हैं। ये एक न्यूरो नेविगेशन सिस्टम है जो कि अल्ट्रा, अगर आप लोग करना चाहते हैं ऑपरेशन, ये इम्पोर्टेंट चीज है। अच्छा, ये तो कैथ लैब में हम लोग एक्चुअली अभी नाउ ब्रेन ट्यूमर, एक्चुअली यहाँ तो ब्रेन ट्यूमर का केस है, लेकिन सम वैस्कुलर लीजन होता है कभी कभी ये होता है कि अब एन्यूरिज्म है या फिर एवियम है या वैस्कुलर लीजन कहते हैं उसको, उसके लिए हम लोग को एंजियोग्राफी करना पड़ता है, डिजिटल एंजियोग्राफी करना पड़ता है, उसके लिए ये कैथ लैब जरूरी होता है, इसलिए हम लोग के पास कैथ लैब भी है। इसके थ्रू से हम लोग कभी ये होता है कि अब मॉडर्न एरिया में कोई सर्जरी नहीं भी करने को मांगता है, विदाउट सर्जरी के आप लोग कुछ कर दीजिए, तो कभी कॉइल कर सकते हैं इसको, या फिर इमोलाइजेशन कर सकते हैं उसको, रेडिएशन से जैसे कर सकते हैं, उसके लिए ये जरूरी है, इसको कहते हैं कैथेटराइजेशन लैब, कैथ लैब, जो कि हम लोग के पास अवेलेबल है। अच्छा, ये हम लोग के पास एमआरआई है हम लोग के हॉस्पिटल का 1.5 टेस्ला, जो कि बहुत कंपेटेबल है अदर थिंग्स लाइक न्यूरो नेविगेशन से हम लोग सीडी निकालते हैं, ये बिल्कुल कंपेटेबल है। ये सीटी स्कैन है, इससे एंजियोग्राफी या अल्ट्रा मॉडर्न एकदम 128 टेस्ला एकदम हाईएस्ट जो होता है इस एरिया में जो भी है, ये इतना, ये स्लाइसेस का सीटी स्कैन है। ये हम लोग का डायलिसिस यूनिट है, क्योंकि एक न्यूरो सर्जरी का एक्चुअली ये प्रोग्राम है, लेकिन हम लोग का सारा सिस्टम अवेलेबल है, सारा डिपार्टमेंट अवेलेबल है, ये नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट भी अवेलेबल है, इसके लिए डायलिसिस सिस्टम भी अवेलेबल है हमारे पास। देन ये डायलिसिस यूनिट है। अच्छा, ये फीचर हम लोग का प्लान है, अगर मान लेते हैं कोई ऐसा है, पेशेंट है, बहुत इमरजेंसी है, हेड इंजरी, लाइक हेड इंजरी, एक एडीएल पेशेंट है, तो उसको इमीडिएटली ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों ने ये फीचर करके रखा है, कि ऐसा कुछ हो कि एकदम डायरेक्ट लैंड किया और डायरेक्ट वहां से एकदम डायरेक्ट ऑपरेशन थिएटर में हम लोग ले सकते हैं इसको, इस पेशेंट को लेकर के विदाउट एनी, क्योंकि हेड इंजरी लाइक कंडीशन में टाइम फैक्टर बहुत होता है, अगर विद इन 4 आवर्स करेंगे तो उसका रिजल्ट डिफरेंट होगा, 4 आवर्स के बाद उसका रिजल्ट डिफरेंट हो जाता है। टाइम फैक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। This is important tool in our this is helpful, this is called QSA। जब लाइक कोई कुछ ट्यूमर होते हैं ऐसे जो ब्रेन के अंदर होते हैं, जो कि कोई सॉफ्ट होता है, कोई हार्ड होता है, कंसिस्टेंसी अलग होता है, तो उसको पुल आउट नहीं कर सकते हैं। पुल आउट करने से क्या होगा, सराउंडिंग स्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है, तो हम लोग ये मशीन से हम लोग सक कर लेते हैं उसको आराम से वो सक कर सकता है, एकदम अल्ट्रासोनिक मशीन करते हैं इसको, QSA, ये सक कर लेता है ट्यूमर को। दिस इज कॉल्ड QSA, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। We need to hear from Mary also, because we need the This, operating room. okay, this is the operation theater, our 3D model operation theater, equipped with all the. Okay, thank you. It's a really beautiful hospital. It's a temple, right? Now, the first surgery which we did here, brain tumor. That Mary, please do come. She had a headache for a long time. I tried with medicine since last 1 year. Then when it grows, then she got difficulties of headache and a little bit of smelling problem. Then we operated on her, and she will explain her experience about the hospital, surgery, and her feelings. Please say something. You can speak Hindi, English, or Nepali, whatever language you be comfortable, you can speak. So first and foremost, I am very grateful, thankful to Dr. Malak Sakrawati, and I would like to say this hospital is hospitable hospital. So from the beginning, when we enter, you feel so at home here that I felt it, and the services were given very very good.
you feel very, very at home. Don't feel like going back. That type of feeling I had. And also the fear I had. With that I came here. And the doctors I met made me so feel comfortable, and that the day I was supposed to be operated, I had little fear, but that also when the doctors came for talking to me, making me understand this is a major, complicated, but doable. That made me so comfortable, and my fear went with that. So म चाहिँ एकदमै I'll say in Nepali also, I suppose you understand, एकदमै डक्टरसँग ग्रेटफुल छु कि मलाई चाहिँ मेरो हेडेक चाहिँ यस्तो उयोसँग गयो, यो चाहिँ एउटा मिराकल. For me it is a miracle, and not only for me, those who are supporting me, everybody said it is a miracle. And the day that they had put, I did not know the food pipe was put, my urine pipe, everything. After second day, I was able to have everything without the pipe, without the support of the pipe. So I found everything, all the equipments were very fantastic, and I feel so at home, and I am very, very grateful to Dr. Malai. Thank you very much. And all this staff, from the beginning, from the entrance to those who served me, even I felt this, the didis, those who were, aunties, those who were looking after me in the ICUs. And one of them said, I recovered very fast, and she told, like you, if there are 10 people, I can serve at a time. So I was so grateful. I'm grateful to all the staff, beginning from the doctor. Thank you very much. I feel good now. So this brings to the almost terminal phase of our event, and we are left with two things. We are left with the question answer session from your side, and now we'll be having a small token distribution ceremony where all our brain tumor survivors will be given a survival token. So I would like to request Dr. Shafiaman Rizvi sir and Dr. Malai Chakravarti to please come in front, and I'll be announcing the names so that they can give the token one by one. So first, Mohammed Israel. Mohammed Israel, Ali, statement. मजा आई इधर आइए आप इधर आइए ये आपका हाथ में लीजिए थैंक यू बहुत शुक्रिया सलाम अलैकुम थैंक यू बैठिए Next, keep it here. Sister Mary Lecture. Thank you very much for coming. I am really grateful to you. Next, Mrs. Sharmila Dev. থ্যাংক ইউ নমস্কার আপনি এসেছেন আমরা খুব খুশি হয়েছি আপনি দেখতেই পাচ্ছেন ইট ইজ রিয়েলি এ ভেরি গুড মিটিং গোয়িং অন প্র্যাকটিক্যাল মিটিং যেটা আমরা থিওরিতে বইতে দেখি সেটা টেবিলে এসে ওয়ার্ডে গিয়ে যে পেশেন্টটা আপনার শুয়ে এসছে সেই পেশেন্ট বাড়িতে গিয়ে কাজকর্ম করছে রান্নাবান্না করছে তার বাড়ির লোকদের সাথে কথা বলছে খাওয়া দাওয়া করছে টিভি দেখছে ঘুরতে বেড়াচ্ছে
what else you need in the life. যেটা গীতায় লেখা ছিল কর্মই ধর্ম, that what we are doing, you are doing, we are all, everything is doing by your support, because as I said that the media is the only buffer system between the society and something different. Means judiciary, means political leader, means doctors, lawyer, whoever, businessman, whoever it is. It is the media who can bring everything coalesced together. Namaskar, thank you very much. Next, Mrs. Runa Laila. Aye. Runa Laila. ভালো আছেন তো? उधर देखिए, सीधा। लीजिए, ये आपके लिए है, आप अच्छे से रहिए, खुश আপনি रहिए। নিজে দেখুন, their socio-economic status is so constrained. Is it possible for her to go to Bombay? Is it possible for her to go anywhere in the things? Whole huge amount of money, need সম্ভব না. It is possible that we together can give service to these sorts of family who are really needy family. Thank you very much. Next, Mrs. Abeda Khatun. এই যে দেখছেন একটু হাঁটতে অসুবিধা হচ্ছে, এটার জন্য রিহ্যাবিলিটেশন দরকার। আমাদের যে পুরনো হাসপাতাল আছে, I have decided, আমি এটা ডিক্লেয়ার করি নাই, I have decided that hospital will fully rehabilitation hospital. যে লোকগুলো বাড়িতে যাদের স্ট্রোক হয়ে আছে, পড়ে আছে, যাদের মা বাবারা, ছেলেমেয়েরা বাইরে কাজ করছে, মা বাবাকে দেখার লোক নাই, এদের সবাইকে আমরা শিলিগুড়িতে একটা রিয়েল রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার হবে, এবং এখানে যাদের কেউ দেখবার নাই আমরা দেখব। And I'll take the initiative to make that hospital as a rehabilitation center, যাতে শিলিগুড়িতে কোনো অসুবিধা না হয় কোনো লোকের। যারাই অসুবিধায় পড়বে, we are here. আমরা dedicated and in debt to help to the human being. Thank you. Next, Sunil Burman. बहुत शुक्रिया, आराम से रहिए। Sunil Burman. সুনীল বর্মন, ওর যেটা বলছিলাম হেডেক ছিল, ঘুমাতে পারতো না, ওদের কথা ছিল বাইরে নিয়ে যাওয়ার, তারপরে কে আমাকে একজন ফোন করলো, আমি বললাম আপনি আসুন, দেন উই ডিড দ্য জব। নাও আমরা দেখেছি হি ইজ কিওর। এখন প্রশ্নটা হচ্ছে কি, এদের সঙ্গে একটা যোগাযোগ রাখার ভিতরে মাঝখানে আমাদের উচিত, এই মেসেজটা আমি মিডিয়াদেরকে দিতে চাই, কারণ আপনারা বেসিক্যালি সোশ্যাল সায়েন্টিস্ট। এই যে কারা কোথায় অপারেশন হলো, কে কোথায় আছে, ইন বিটুইন যদি আমরা তাদের কেয়ার নিতে পারি, তারা কীরকম আছে, কেমন আছে না আছে, একটা রিলেশন মেনটেন হয়, মাথায় প্রচণ্ড শান্তি পাওয়া যায়। এই পৃথিবীতে কিছুতেই আরাম পাওয়া যায় না, একটা জিনিসে আরাম পাওয়া যায়, রিলেশনশিপ। একজনের মনে দুঃখ হলে বা শরীরে অস্বস্তি হলে পাশে যদি কেউ একজন হাসি মুখে কথা বলে, দ্যাট ইজ মোর দেন মিরাকল, দ্যাট ইজ মোর দেন নোবেল প্রাইজ। এই মেসেজটা আমি দিতে চাই। আপনি দেখছেন তো আমাদের এখানে কি ধরনের, তাদের কত কষ্ট করে তারা এখানে আসে, এবং এই লোকগুলিকে যদি আমরা কন্টিনিউয়াসলি একটা করে চিঠি লিখতে পারি, ওয়ান্স ইন 3 months তুমি কেমন আছো, ভালো আছো কিনা, আমাদের থেকে যদি লোক একটা যায় গিয়ে বলে একটু ফল টল নিয়ে ওর সাথে বসে যদি আমরা 4-5 ঘন্টা কাটাই, ওর বাড়িতে না হয় নুন ভাত খেলাম, ওকে বললাম তোমার বাড়িতে ডাল ভাত খাবো, গিয়ে যদি আমাদের টিম একটা গিয়ে ওদের সাথে বসে, আমাদের যদি রেজিস্ট্রি মেনটেন হয়, আমি আমাদের রেকর্ড সিস্টেমকে বলেছি যে তোমার প্রত্যেকটা পেশেন্টের রেজিস্ট্রি মেনটেন করা উচিত, অ্যাড্রেস জানা উচিত, বায়োডাটা জানা উচিত। আমরা ওই রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার করলে একটা টিম থাকবে, দ্যাট ইজ এ মুভিং টিম। দিস টিম উইল go each and every house, wherever it is. If it is in Bihar, it will go. If it is in Assam, they will go. And they will say that we have come from this hospital, Thanamas Hospital. We have come here just to gossip with you. আমরাই পয়সা খরচা করে, let us have a picnic. 3 জন গিয়ে ওখানে ওর বাড়িতে থাকবে, সবার সাথে কথা বলবে, একটু ডাল ভাত খেয়ে চলে আসবে। কি পরিমাণ মেন্টাল ফ্যাকাল্টি দেখুন তো। Health definition is it is a state of physical, mental, social and spiritual well-being
not merely a disease of absence or infirmity. অতটুকু পর্যন্ত আমি ভাবছি this hospital will work like a factory and that hospital will work like a temple, peaceful rehabilitation center. Tranquilly. Thank you very much. Next, আমরা ডেকে নেব মিস্টার জীবনজ্যোতি গুহ। Oh, জীবন দিও। আরে আপনাকে কি বলবো মানে হি ইজ সো গ্রেটফুল হিজ মাদার ওয়াজ উইথ মি হি হ্যাড এ ভেরি ভেরি বিগ টিউমার উনি তখন মিরিকের ডেপুটি ম্যানেজার ছিলেন মিরিক টি গার্ডেনের তো উনি এসেছেন আমাদের এখানে আই এম সো গ্রেটফুল তো আপনি বলুন ভাই আপনার কি ফিলিংস 2015-তে আমার হঠাৎ করে বারান্দায় বসতে বসতে স্ট্রোক হয়ে যায় স্ট্রোকের পরে আমার একটা হাত পা আর আমার কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তারপরে আমি নিউজিল্যান্ডে থাকি একদিন ওখানে আমার কিছু হয় না তারপরে আমি সালে এখানে আছি এখানে আসার পরে আমার অপারেশন হয় 1 মাস আমি ছিলাম এখানে 1 মাসের পরে আমি পিওর হয়ে যেদিনকে আমি এখান থেকে নার্সিংহোম থেকে ছাড়া পাই সেদিনকে আমি নিজে ড্রাইভ করে আমি বাগানে ব্যাক করি আপনি এসেছেন উই আর ভেরি গ্রেটফুল উই আর থ্যাঙ্কফুল দ্যাট ইউ আর ঠিক আপনি কি কোনো মেসেজ দিতে চান উনি একটা আমাদের দেখুন আমাদের মনে কত ভালো লাগছে যে ভদ্রলোক স্ট্রোক ছিল যে ভদ্রলোক একটা জায়গায় গিয়ে পেল না সার্ভিস তার মানে এই নয় এখানে নেই তো ওখানে নেই তো কোথাও না কোথাও কিছু আছে সেটা বার করতে পেরেছি উনি আমরা করেছি আর আপনারা আমাদের বন্ধু আপনারা আমাদেরকে যতটা অ্যাওয়্যার করতে পারবেন পাবলিককে আমাদেরও অ্যাওয়্যার করতে পারেন যে ডাক্তারবাবু আপনাদের এটা একটু কারেক্ট করতে হবে এই ডিফেক্টটা ঠিক করতে হবে because only one thing friendship is the only thing that can give you pleasure in mind. Thank you very much. Mr. Gerald, Mr. Prabhas Bhattacharya, please come back to the সবাই we'll have one round of question answer session and a photograph. Minister, please to come. Tanisha Chakraborty, Dr. Tanisha Chakraborty. Just me. One. Thank you very much.